अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी सूरतुल माऊन की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 16 है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दु हसन व सनाउल जमील व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने पोस्टर पे आज का जो टॉपिक लिखा हुआ आ रहा है, आया नंबर 4 और यू कैन से विद रेफरेंस टू आया नंबर 5 ऑफ सूरतुल माऊन, उसमें हम इंशाल्लाह अस्सलात का लफ्ज़ जो है इसको थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे और इसको पढ़ेंगे। और बीइंग अ मुसलमान हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि हम इस लफ्ज़ की कॉनोटेशन को, इस लफ्ज़ के रिचुअलिस्टिक होने के एस्पेक्ट को और इस लफ्ज़ की हिस्ट्री को समझ सकें। याद रखें, आज अगर हमें अपने इस्लाम के ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता या हमें लगता है कि हमारे बच्चे दीन से दूर हैं, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपने औलादों को और हमने अपने आप को अपनी हिस्ट्री के साथ इंटैक्ट नहीं रखा। अगर इस वक्त भी अगर मैं आप लोगों से कमेंट्स के साथ पूछना शुरू करूं कि अ, अगर मुसलमान हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर में इतने ज्यादा फतूहात करने के साथ एक ग्लोरियस नेशन बने हुए थे, तो आखिर इस वक्त 2020 में मुसलमानों का ये हाल क्यों है? तो वो जो बीच का एक स्पैन है जिसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस उम्मत के अंदर, हम में से बहुत सी खवातीन उसको डिफाइन करने की पोजीशन में नहीं होंगी। और उसकी मेजर वजह यही है कि हम कोशिश नहीं करते अपनी तारीख को समझने की और तारीख के लेंस के थ्रू फिर कुरान के डॉट्स को जॉइन करने की, जिसका नुकसान ये होता है कि फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होते और आहिस्ता आहिस्ता शैतान हमें डाउट्स में और गफलत में और बहुत से शकूक और शुबहात में लेकर चला जाता है। तो इसीलिए बेहतर है कि जहाँ हम इस इबादत के रेफरेंस में मुसल्लीन के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ हम इस लफ्ज़ की थोड़ी-सी इतनी अंडरस्टैंडिंग तारीखी हवाले से समझ जाएँ कि जब से इंसान इस ज़मीन पर उतारा गया है, तब से अल्लाह ताला ने किसी न किसी फॉर्म की सलात, किसी न किसी फॉर्म की प्रेयर, किसी न किसी फॉर्म की, जिसको आज हम नमाज के तौर पर एक रिचुअलिस्टिकली जानते हैं, किसी न किसी फॉर्म की सलाह को अल्लाह ने हमेशा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की उम्मत के साथ और इंसानों के साथ जोड़ कर रखा है। इसी हवाले से इंशाल्लाह आज हम एक सिनॉप्सिस जो है उसको लेकर चलेंगे ताकि आपका इल्म आपको ईमान दे, आपका इल्म आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनने की तरफ कॉन्फिडेंस दे और आप जब भी नमाज पढ़ें, आप जब भी अपनी नमाज का फर्ज अदा करें, आप दुनिया की किसी भी जगह पर हों, आप हाई क्लास जो है वो पोजीशन पर हों या आप बिजनेस किसी मीटिंग में हो या आप अपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो या एयरपोर्ट पर हो, जब आप नमाज पढ़े तो आप पूरे वक़ार और डिग्निटी के साथ नमाज पढ़ें, इसलिए कि हमेशा से इंसानियत में वो लोग इस इबादत को थामने वाले रहे जिनका बिलीफ स्ट्रक्चर, जिनका बिलीफ सिस्टम, जिनका माइंडसेट हमेशा हमेशा से बहुत रिफाइंड और मैच्योर रहा। तो अपनी बात को जब हम शुरू करते हैं इसी सूरत के हवाले से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझते हुए आ गए हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ लोगों की कमजोरियों को मेंशन करके असल में उम्मत को अपलिफ्ट होने का मौका दे दिया है।
ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ، اتنا ہمارے ساتھ علم کا ایک کنیکشن بچپن سے لے کر اب تک رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے تھے، اور وہ آپ کو کوئی اسکرول یا کوئی لکھی ہوئی ٹیبلٹ یا وہ کوئی کتاب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ آپ کے قلب پر قرآن نازل کرتے تھے۔ تو آپ کو احادیث سے مختلف ایونٹس ملتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نئی وحی دی جاتی تھی تو کبھی اس وحی کے ٹائم پر آپ تنہا ہوتے تھے، کبھی کسی آپ کی زوجہ نے اس ٹائم کو ایکسپیرینس کیا، آپ کی کسی وائف نے کبھی اس ٹائم کو ایکسپیرینس کیا، کبھی آپ کے ساتھ کچھ بنچ آف صحابہ ہوتے تھے جو آپ کی اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے اور دیکھتے تھے، اور کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ جب آپ پر وحی آ جاتی تھی اور آپ اپنے ساتھ موجود صحابہ کو سنا دیتے تھے، تو یہ مختلف آپ کو سیناریوز جو ہیں یہ احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کو روٹین یہ نظر آتی ہے جب آپ مختلف سیرت کی کتابیں اور مختلف نریشنز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نئی وحی آتی تھی وہ لوگوں تک پہنچانے کا جو سب سے بڑا میڈیم تھا وہ مدنی دور میں آنے کے بعد تو نماز کا سٹرکچر ہو جانا تھا، یعنی جب بھی باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو مکی دور تھا اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور آپ قرآن سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تلاوت کے بارے میں مختلف نیریشنز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں ترتیل تھی۔ آپ سورۃ مزمل میں بھی یہ لفظ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے پروسیس سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں انسان ٹھہر ٹھہر کر اور ہر آیت پر وقف کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امیجن کیجئے کہ سورۃ الماعون سنا رہے ہیں، اور امیجن کیجئے کہ یہ مکی دور ہے، بیکاز سورۃ الماعون کو میجورٹی اسکالرز مکی کہتے ہیں۔ ناؤ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر آپ دارالارقم میں نہیں ہیں، دارالارقم واز کائنڈ آف این انسٹیٹیوٹ، چھوٹا سا، جہاں مکی دور میں صحابہ کے ساتھ رسول اللہ ان کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ حرم کے کسی علاقے میں، حرم کے کسی پورشن میں، حرم کے صحن میں بیٹھ کر صحابہ کو وحی سنایا کرتے تھے، جس کے ذریعے پھر اور قریش کے لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ ناؤ جسٹ امیجن کہ اللہ کے رسول سورۃ الماعون ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر آیت کے بعد وقف کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب رسول اللہ نے سورۃ الماعون تلاوت کرنی شروع کی اور آپ آیت نمبر 4 پر آئے اور آپ نے اپنے ترتیل کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا ریگولر وقف کیا، آپ نے ریگولر آیت بھی ختم ہو رہی ہے، ایک آیت نہیں، ایک ہی آیت ہے، اور آپ نے وہاں پر سکون اختیار کیا، آپ رک گئے، آپ نے پاز کیا، تو اب صحابہ کے لیے، وہ صحابہ جن کے لیے یہ آیت کسی بھی طرح سے ان کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھی، آپ اس آیت پر پہنچے اور آپ نے تلاوت کی فویل للمصلین، تو جو صحابہ کی جماعت سن رہی تھی وہ سب تھوڑی دیر کے لیے چونکے ضرور ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن ان کو سمجھ آتا تھا، ہماری طرح تو قرآن نہیں پڑھتے تھے نا، کہ قاری صاحب جو ہیں وہ پورا قرآن پڑھ کے جو ہے وہ آیت سجدہ بھی پڑھ گئے، اور اگر ہم مسجد میں نماز پڑھی ہوتی ہیں خواتین تراویح میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے باقی سب سجدے میں کیوں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کیا، تو ہم جلدی سے سب کو جوائن کر لیتے ہیں۔ عرب کا معاشرہ، صحابہ، قریش، یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کے ایڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا تھا۔ جب انہوں نے سنا فویل للمصلین تو ان سب کو اس آیت نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لائک کہ جس کو ہم آج اپنی زبان میں سمجھے، بعض اوقات جب ہم اپنے انداز میں آیت کا ترجمہ سنتے اور پڑھتے ہیں تو شاید ہمیں وہ زیادہ کلک کرتا ہے۔ ابھی بھی فویل للمصلین اگر رینڈملی ہم سنیں تو شاید اتنا امپیکٹ نہ کرے، جبکہ اگر آپ کو یہ کہا جائے may the ultimate destruction be on a regular نمازی،
تو شاید اس وقت آپ کو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے چونکنے کا موقع ملے. ظاہر ہے ہمیں اردو سمجھ آتی ہے, ہمیں انگریزی سمجھ آتی ہے, بٹ عربی ہمیں اس طرح سے نہیں کلک کرتی ہے بیکاز یہ ہماری زبان نہیں ہے اور ہم نے اس کو ایز اے ٹرائی لنگول اور بائی لنگول ہوتے ہوئے سیکھا بھی نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں کہ صحابہ کے اوپر جو امپیکٹ آیا ہوگا یہ دو الفاظ سن کے, فویل للمصلین, بالکل جیسے اگر میں آپ کے سامنے جملہ بولتی ہوں کہ اصل تباہی تو ان کے لیے ہے جو ریگولر نمازی ہیں, may the ultimate destruction be on regular نمازیز. تو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی رک جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی ٹھہر جائیں گے اور ذہن میں سوال آئے گا, ارے ریگولر نمازی کے لیے الٹیمیٹ ڈسٹرکشن, ریگولر نمازی کے لیے سزا. تو یہ قرآن کا انداز جس کے لیے اسکالرز نے لکھا ہے, کلاسیکل اسکالرز اپنی تفاسیر میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ سورۃ المعون کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 یہ دونوں کمبائنڈ فارم میں بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے, اور انہوں نے بعض اسکالرز نے پوری عربک لائن اپنی تفاسیر کے اندر مینشن کی ہے. وہ کہتے ہیں اٹ کوڈ بی لائک دس کہ الذین فویل للذین, تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں کے بارے میں ہیڈ لیس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی آیت مینشن کر دیتے, لیکن نہیں, اللہ نے اپنی حکمت کے تھرو اس کو 2 آیات میں کنورٹ کیا. Why? The reason is same. جیسے صحابہ سن کر چونکے ہوں گے, جیسے صحابہ سن کر الرٹ ہو گئے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر قرآن کا پڑھنے والا اتنا تو قرآن کو سمجھے کہ جب یہ آیت آئے اور وہ یہاں پاز کرے فویل للمصلین, تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر سمجھے کہ یہ کیسی نماز ہے جس کے لیے ہلاکت کا کہا جا رہا ہے. سوال اٹھے اس کے ذہن میں, سوال کا اٹھنا غلط نہیں ہوتا, پلیز اس کو سمجھیں. سوال کا اٹھنا از اے کنفرمڈ ڈیفالٹ ہیومن پوزیشن. ہمارے اندر انکویزیٹیونیس دے کر ہمیں اس زمین پر اتارا گیا ہے. انکویزیٹیو ہوں گے تو جانیں گے نا, انکویزیٹیو ہوں گے تو علم حاصل کریں گے. تو سوال کا اٹھنا ہی یہاں آیت کو فویل للمصلین پر روکنے کی وجہ ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ جو اپنے بندوں سے کئی گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے ذہن میں سوال آئے اور اللہ کا کلام اس کا جواب نہ دے؟ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر اگلی ہی آیت نمبر 5 میں کلیئرٹی دے دی کہ اللہ ان نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہے اصل میں جو ہیڈلس ہیں, جو غافل ہیں, جو بھول جاتے ہیں, جو غفلت اختیار کرتے ہیں. تو فویل للمصلین پر آیت مکمل کرنے کی ایک حکمت جو کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تاکہ ہر سننے والا الرٹ ہو جائے. اب آپ امیجن کریں جہاں صحابہ الرٹ ہوئے, جہاں مکی دور میں مسلمان جو نئے مسلمان تھے وہ الرٹ ہوئے سورۃ المعون کی آیت نمبر 4 سن کر, تو آس پاس پھر اور انسان بھی تو موجود تھے. آس پاس قریش کے قبیلے موجود تھے, قریش کے سردار موجود تھے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. ہاں, انسانوں میں سے مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا ہے, انسانوں میں سے مسلمان اس کو اپنی کتاب مانتے ہیں, انسانوں میں سے مسلمان اس کے ساتھ ایلیجنس رکھتے ہیں. باقی انسانوں کی بھی یہی کتاب ہے. اگر باقی انسان اس کی انسلٹ کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں, اگر باقی انسان اس کو اگنور کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں, اگر باقی انسان اس کو کھول کر پڑھنے کی طرف نہیں آتے اپنا لاس کرتے ہیں. یہ کتاب تو ہیومینٹی کی ہے. قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا تھا, دس از بک آف ہیومینٹی. بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی کے لیے میسنجر بنا کر بھیجے گئے. تو آپ امیجن کریں جہاں صحابہ کو جھنجھوڑ دیا گیا فویل للمصلین کہہ کے, وہاں قریش کے لوگوں کو بھی سوچنے پر اس آیت نے مجبور کیا. فویل للمصلین قریش کو بھی الرٹ کر رہا تھا. اب اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا قریش بھی اس آیت کو سن کر الرٹ ہوئے؟ جی ہاں, اس کا جواب ہے بالکل. قریش کو بھی تفکر کی دعوت دی گئی, قریش کو بھی پونڈر کرنے کے لیے اس آیت کے تھرو کئی میسیجز دیے گئے کہ look, everyone has to look at his own صلاح. اپنی اپنی صلاح کو فوکس میں رکھیں اور اس صلاح کے انڈر جو انسان جو بھی کرتا ہے اس کے اوپر فوکس لے کر آئے.
آپ सलात के टाइटल में जो कुछ भी करते हैं, आप उसको सोचें कि क्या आपकी सलात ऐसी है कि जिसके बाद खुदा न खास्ता आपके ऊपर जो है वो तबाही आ जाए, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन आ जाए। ये कैफियत है इस आयत को यहाँ फवाइलुल लिल मुसल्लीन के ऊपर रोकने की। और ये कुरान की खूबसूरती है कि कुरान लिटरली हर एक को सोचने पर मजबूर करता है। हम में से जो कुरान के सामने आकर बैठता है, हम में से जो क्लासेस अटेंड करता है, आप देखती हैं कि ये आपको इस क्लास के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। कभी आपको कोई बात याद आ जाती है, आप सोचने लग जाती हैं। कभी आपका ज़हन किसी जुमले की तरफ चला जाता होगा, आप एकदम से अपने थिंकिंग ज़ोन में चली जाती होंगी। कुरान यही चाहता है। कुरान चाहता है इसका रीडर अपने गिरेबान में झांके, अपनी नमाज को देखे, अपनी नमाज की वैल्यू को देखे, अपने नमाज की कंसिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करे कि क्या वो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं जो नमाज से मिलने चाहिए या नहीं मिल रहे। हर एक को अपनी फिक्र करनी है। क्यों? कुरान क्यों चाहता है हर एक अपनी फिक्र करे? कुरान ने सहाबा को क्यों अलर्ट किया? कुरान ने कुरैश को क्यों अलर्ट किया? ताकि हर कोई बात को समझकर अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़े। हम में से हर एक को अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ना है। बेहतर है कि हम अपना मुकाबला अपने आप से ही करें ताकि हमारा हर आने वाला आज हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर होना शुरू हो जाए। कभी-कभी हम दीन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लोगों को देखते हैं, तो शैतान हमारी हिम्मत को गिराना शुरू कर देता है। तुम नहीं इतनी नेक हो सकती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी आसानी से नेकियां नहीं आ सकती हैं। तुम्हारी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं हो सकती है। तुम जो हो वो इतने एहसान के लेवल्स क्रॉस नहीं कर सकती हो। तुम कहाँ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ सकती हो? आखिर तुम्हारी स्टडीज़ का इतना प्रेशर है तुम्हारे ऊपर। तुम कैसे जो हो वो रेगुलर नमाज़ी बन सकती हो? तुम कैसे 5 वक़्त की नमाज़ के लिए टाइम निकाल कर अपने एग्जाम की तैयारी को छोड़कर, अपनी मीटिंग्स को छोड़कर, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़कर, अपने लैपटॉप को बंद करके बार-बार जाए-नमाज़ पर खड़ी हो सकती हो? कम ऑन, यू कांट डू दिस। जब हम अपने से आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए लोगों को बाज़ दफ़ा देखें और हमें लगे कि उनको देखकर शायद हमारा एनर्जी लेवल बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, then stop yourself from looking at them and just bring yourself on the reality कि जो मेरा कल था, जो गुज़र चुका है, आज मैंने उसमें एक कदम आगे जाना है। अगर कल मैंने 3 नमाज़ें पढ़ी थी, मिसाल के तौर पर कोई इंसान रेगुलर नमाज़ नहीं पढ़ता, उसने अभी शुरू किया है। उसको ये लेक्चर सुनकर मोटिवेशन हो रही है कि कल मैंने 3 पढ़ी थी, मैं अपने कल से अपने आज को अच्छा करना चाहती हूँ, आज 4 पढ़िए, कल भी 4 पढ़िएगा, अगले हफ्ते भी 4 पढ़िएगा एंड देन कीप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 1 वीक के बाद आप 5 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दीजिएगा। ये कुरान चाहता है, ये है आयात के अंदर इस जगह पर रुक जाने का मकसद, ताकि हर पढ़ने वाला तफक्कुर करे, हर पढ़ने वाला अपने फायदे की चीज को पिक कर ले, हर पढ़ने वाला अपने ईमान का मुकाबला अपने गुजरे हुए कल से करे और आज इस्लाह कर ले। और इस्लाम इस तदब्बर की दावत सिर्फ मुसलमानों को नहीं देता, इस्लाम इस तदब्बर की दावत हर दुनिया के इंसान को देता है। दुनिया की तमाम इंसानों की, देखें दुनिया में जितनी भी कौमें हैं और जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें मेजॉरिटी अवाम होती है और अवाम के दिल नरम होते हैं। उनमें मेजॉरिटी लोग अल्लाह की बात सुनकर अल्लाह की तरफ आ सकते हैं। स्टॉन्च दुश्मन कम रहे हमेशा से। इवन रीड सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टॉन्च कुफार कम थे, स्टॉन्च मुनाफिकीन कम थे, स्टॉन्च यहूद कम थे, स्टॉन्च नसारा कम थे। मेजॉरिटी का तो दिल नरम होते थे सुन के। वो अलग बात है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे होते थे कि वो कमजोर नफ्स की वजह से आगे बढ़कर अल्लाह की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। सो बेहतर क्या है कि हम कुरान से रिफ्लेक्शन हासिल करें ताकि हमारे शुकूक दूर हों, हमारे डाउट्स दूर हों। आप देखें हमारा भी यहाँ मेरा इत्तेफाक से अल्लाह ने पैंडेमिक में ये चीज को एक सोर्स बना दिया। फेसबुक के ऊपर हफ्ते में 2 मर्तबा आप लोगों के लिए लाइव सेशन करने का, इन डेप्थ स्टडी करने का मकसद क्या है? दिस इज द ओनली पर्पस
आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंटली, आप में से जो लोग मुझे रेगुलर सुन रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी अपनी जिंदगी में आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निग्लेक्ट किए बगैर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई एक कुरान की क्लास ज्वाइन कर लें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें जो मैंने कहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निग्लेक्ट किए बगैर, दिस इज द टैग लाइन। कुरान क्लासेस फरार का रास्ता नहीं होनी चाहिए। कुरान की क्लासेस और कुरान का कोर्स और कुरान पर वक्त लगाना घर से बचने का एस्केप रूट नहीं होना चाहिए। कुरान पढ़ने का मकसद जिम्मेदारियों से फरार नहीं होता। इनफैक्ट कुरान पढ़ने का मकसद होता है जिम्मेदारियों में निखार आ जाए। हमारा ये इन डेप्थ स्टडीज करने का पर्पस भी यही होता है कि हम कुरान पर रिफ्लेक्शन करें। जो जिम्मेदारियां हमारी हैं, अल्लाह ने हमें जिन रोल्स में रखा है, हम उनके अंदर निखार लेकर आए। हम इस इल्म के जरिए अपने आप को दिन ब दिन बेहतरीन प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाएं। और यही मकसद होता है कोर्सेज करने का, यही मकसद होता है क्लासेस अटेंड करने का। याद रखें, बाजुकात हमारे आज के दौर की बाज खवातीन ये समझने लग गई हैं कि शायद कुरान का कोर्स करना फर्ज है। कोर्स करना फर्ज नहीं है, इल्म हासिल करना फर्ज है। और इल्म हासिल करने के आज ऑप्शंस डिफरेंट हैं। आप किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं और वहां से आपको हफ्ते में एक मर्तबा एक लेक्चर सुनने को मिल जाता है, या आपने ये इन डेप्थ स्टडी सेशन ज्वाइन किया हुआ है और आप हफ्ते में इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनती, दिस इज प्रीटी इनफ। जाए किसी की भी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मालूम है मैं कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ, किसी की भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, लेकिन रेगुलरिटी से ज्वाइन कीजिए। जो इल्म आए, bring it in your action, apply it in your life। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तफक्कुर आपको अमल की तरफ लेकर आए। और जितना आहिस्ता आहिस्ता आप सब्र के साथ एक क्लास को ज्वाइन किए रखते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके कंफ्यूजन्स दूर होते हैं, आपको इल्म आना शुरू होता है, आपका माइंडसेट रीसेटिंग पर आना शुरू हो जाता है। हम लोग बाज दफा चाहते हैं मैं एक कोर्स करूं और मुझे A to Z इस्लाम के बारे में पता चल जाए। लुक डियर, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस्लाम की तो हिस्ट्री में सिर्फ इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि अगर आप और मैं हर दिन 1 घंटा बैठे और हम 10 साल तक रेगुलर 7 days अ वीक क्लास लेते रहे, दिस इज माई बिलीफ कि हम 10 साल में भी इस्लामिक हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस्लाम में तो इतना कंटेंट है, कहाँ के हम सारा फिक जान जाएं, कहाँ के हम सारे शरिया लॉज का इनसाइड आउट जान जाएं, कहाँ के हम कुरान की पूरी इन डेप्थ स्टडी को जान जाएं। इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो जो इल्म हासिल करें उस पर तफक्कुर करें, उससे अपने शकूक दूर करने की कोशिश करें, और ये कुरान का मकसद है। जब फवैलुल लिल मुसल्लीन पर कुरान ने ब्रेक लगाई, आयत का निशान डलवा दिया, यहाँ आयत को मुकम्मल कर दिया, तो अब मुस्लिम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या नॉन मुस्लिम थे, सबको सोचने पर मजबूर किया गया कि हर कोई सलात के नाम पर जो जो करता है, जरा सोचे तो क्या करता है, और जरा सोचे तो कि उसका रिपल इफेक्ट जिंदगी में कैसा आना चाहिए। स्कॉलर्स कहते हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन की आयत ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं झंझोड़ा, कुरैश को भी झंझोड़ दिया कि दोनों अपने अपने मुकाम पर रहते हुए तदब्बर करें और अपनी सलात को इवैल्यूएट करें। क्या ये प्योरली अल्लाह के लिए है? क्या मेरी सलाद जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड पर है? क्या मेरी सलाद जो है आउटसाइड सलाद भी मुझे बेनिफिट देती है? क्या मेरी सलाद जो अपनी जगह पर सलाद है रब के लिए, मगर क्या इस सलाद की इबादत के बाद मैं मखलूक का हक मारता हूं? तो ये है जिसके लिए तमाम मौजूदा लोगों को जो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वही सुन रहे थे, उन सबको झंझोड़ दिया गया। दे शुड पॉन्डर, वो सोचें, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें, उनको पता चले कि जेन्युइन सलात क्या होती है, जेन्युइन सलात नमाजी को कैसे फायदा देती है। सही। तो जब ये अंदाज अपनाया गया तो इससे मुशरिकीन को भी वॉर्न कर दिया गया, उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया। और क्लासिकल सेंस में याद रखें, ये जो अस्सलात है, इस इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्रेयर ऑफ द मुस्लिम्स। अभी हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सलात का लफ्ज कुरैश के लोग भी इससे फेमिलियर थे, और ये जो सलात थी इसके थ्रू ही
सबको एड्रेस कर लिया गया कि मुशरिकीन की इबादत भी इस सलात के अंदर आती है। जब भी स्कॉलर्स कहते हैं कि आयत 4 में फवैलुल लिल मुसल्लीन कहकर आयत को कंप्लीट कर दिया गया, रीजन लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि हर सुनने वाला रिफ्लेक्शन करे। रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। आप और मैं भी जब हम इस आयत को सुने, इस आयत के निशान के ऊपर आकर अपनी तस्वीर अपनी आंखों में लेकर आए और अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसी नमाजी हूँ खुदा ना खास्ता जिसके लिए ये आयत एप्लीकेबल हो सकती है? क्या मेरी नमाज ऐसी है जो हॉलो इबादत है? डेफिनेटली फवैलुल लिल मुसल्लीन उन नमाजियों के लिए है जिनकी इबादत हॉलो है, जिनकी इबादत के अंदर क्वालिटी नहीं है, जिनकी इबादत के अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद है। अब हमारा अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के अंदर नमाज की कैफियत पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में नमाज की क्या कैफियत थी। सो वी विल डिस्कस प्रॉफिट्स प्रेयर इन मक्का। देखिए, हम ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सब खवातीन जानती हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड नमाज है, जो इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज की इबादत के तौर पर वन ऑफ द पिलर ऑफ आवर दीन, जो हमें 5 बेसिक पिलर दिए गए हैं, उसमें सलात एक बेसिक पिलर है। हम 5 वक्त की जो स्ट्रक्चर्ड नमाज पढ़ते हैं वो इसरा वल मेराज के मौके पर फर्ज की गई। और ये इसरा वल मेराज जो हुआ है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन, मदीना माइग्रेशन से, मदीना हिजरत से चंद ही अरसा पहले हुआ है, जो मक्की दौर था आपका, जहां आपने 13 साल गुजारे। मक्की दौर में भी मुस्लिम्स वर अवेयर फ्रॉम द टर्म सलात। मुसलमान एक इबादत रखते थे जिसको सलात कहा जाता है, जिसको सलात की टर्म से जाना जाता था। सीरत इब्न हिशाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको आप इस्लामिक साइंसेस के अंदर 2 हिस्सों में क्लियरली डिवाइड देखते हैं। एक हिस्सा है आपकी टीचिंग्स का जिसको अहादीस कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा है आपकी बायोग्राफी, आपकी लाइफ हिस्ट्री का, जिसको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। इन 2 चीजों के लिए बीइंग अ मुसलमान हमारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कलेक्शन है, इसमें नो डाउट बेहतरीन तरीके से मेहनत करके इस इल्म को कंपाइल किया गया है। जो 100% सही अहादीस हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं, जो उससे सेकंड लेवल पर हसन लेवल की हैं, दीज आर क्लियरली डिफाइंड, और जो फिर थर्ड लेवल की आती हैं जो कि दईफ होती हैं, वीक होती हैं, दे आर क्लियरली डिफाइंड, एंड द फोर्थ लेवल जो कि फैब्रिकेटेड है, मौदू, जिनको ऐड कर दिया गया हदीसों के नाम पर, दीज अहादीस आर इवन वेरी क्लियर इन द बुक्स। तो जो अहादीस कलेक्शन है ये कंप्लीटली बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में मौजूद है। I think this is a good point to tell right now because I'm giving you the definition of this ahadith collection. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक, हम सबका ताल्लुक मुसलमान एक कम्युनिटी, मुसलमान रिलीजन से है। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मुसलमान हैं। Even then we know that we have sects. Even then we know that some of us declare ourselves as Ahle Sunnat wal Jama'ah and some of us declare us as Ahle Tashih. सही? दोनों के दोनों जो कि मुसलमानों के अंदर से, और फिर इनके आगे फर्दर और क्लासिफिकेशन आती है। दोनों के दोनों जो हैं वो कलमा गो हैं, और दोनों के दोनों आगे अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर जो हैं वो थोड़ा डिफर करने लग जाते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के अंदर होते हुए इस बात को जानते हैं कि क्लियर कट एक चीज को याद रखिएगा, जो हमारा अहादीस का कलेक्शन है उसमें हमारा जो सनद का पार्ट है, जो चेन का पार्ट है, उसमें जो चेन ऑफ नैरेटिव्स हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं। बट इफ यू विल चेक द अदर साइड ऑफ द मुस्लिम बिलीफ, जिसमें हमारे ही बनी आदम के मुस्लिम बहन भाई जो हैं वो आते हैं, उसमें वो चेन ऑफ नैरेटर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं लाते। सो वी हैव आवर क्लियर कट अहादीस कलेक्शन। इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी दिन
میرا اگلے ہفتے میں ارادہ ہے ایک لیکچر کرنے کا، اگر فائنلائز ہو گیا آئی ول پوسٹ انشاءاللہ آن مائی آفیشیل گروپ، ایک لیکچر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے کریں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ الحمدللہ ود ان اہل سنت والجماع وی ہیو کلیکشن آف احادیث جو بہت محنت کے ساتھ کلاسیفیکیشن کر کے پراپر ڈویژن کر کے کتابوں کے اندر ود دا چین آف نیریٹرز ریچنگ ٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا ایسپیکٹ ہے جس سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. Keep this one point in mind. جو احتیاط احادیث کلیکشن میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے کی گئی ہے، وہی احتیاط سیرت رسول پر ایز اٹ از اپلائی نہیں کرتی. سیرت رسول میں آپ کو بعض نیریشنز ایسی بھی ملتی ہیں جس میں ان نیریشنز کو اگر آپ کلاسیکل اسکالرس کے ریفرنس یا کلاسیکل سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ضعیف ہونے کا جو ہے وہ کوئی واقعہ جو ہے وہ ضعیف نیریشن سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کو سیرت کی کتابوں میں رکھا گیا ہے اور ہر واقعے کے نیچے ضعیف اور موضوع اور اس طرح سے نہیں لکھا گیا. میں نے پہلے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے، if you really are willing to read detailed سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم then there are two major books, out of so many major books, two major books جو جن کا مین سورس عربک لینگویج ہے، ان کے سمرائزڈ فارم، ان کے شارٹ فارم آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز میں مل جائیں گے. اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. جو ان کا دوسرا سورس ہے، جو ان کا جو ان دو مین سیرت کی کتابیں ہیں، ایک ہے سیرت ابن اسحاق اور ایک ہے سیرت ابن ہشام. یہ دونوں کے دونوں سیرت کی کتابیں اسٹرانگ اوتھینٹک سورس سمجھی جاتی ہیں ٹو ڈیفائن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سے مختلف سیرت نگار جو آج تک سیرت پر کتابیں لکھتے ہیں وہ ایز اے ریفرنس بک ان دونوں کتابوں کو استعمال کرتے ہیں. سو آئی ایم گیونگ یو ریفرنس رائٹ ناؤ. جو میں پروفٹ پریئر ان مکہ کی بات کر رہی ہوں، میں نے آپ کو کہانی اس لیے سنائی کہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ سیرت ابن ہشام کیا ہے. سو آئی ایم گیونگ یو دس نیریشن فرام سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام میں یہ لکھتے ہیں مقاتل بن سلیمان سے کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں مومنین کو جو حکم دیا تھا ان کے ارلی ڈیز میں، وہ یہ تھا کہ مکہ میں مسلمان 2 وقت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے. دس واز دا اسٹرکچر آف صلاح ان مکی دور، جب تک کہ نماز کو فرض نہیں کر دیا گیا. مکہ میں مسلمان مومنین 2 وقت میں 2 رکعت کر کے، یعنی ٹوٹل ایک دن میں 4 رکعت جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے. ایک جو 2 رکعت پڑھنے کا اسکیڈول آتا تھا وہ تھا صلاۃ آفٹر دا سن رائز، جس کو آپ 4 نون کہتے ہیں. صلاۃ آفٹر دا سن رائز جس کو 4 نون کہا جاتا ہے. اور دوسرا 2 رکعت پڑھے جاتے تھے صلاۃ بیفور سن سیٹ، جس کو آفٹر نون صلاح کہا جا سکتا ہے. آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ سیمس لائک کہ ایک وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھا کرتے تھے اور ایک وہ جب سن سیٹ کے قریب ہوتا تھا. سو اٹ مائٹ بی دا ٹائمنگز آف دا عصر پریئر مائٹ بی. تو 2 نمازیں مسلمان مومنین مکہ میں پڑھا کرتے تھے. اور سیرت ابن ہشام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ آف دا ٹائم یہ جو فورنون کی نماز تھی جو کہ کے بعد مسلمان پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فورنون کی نماز اکثر و بیشتر حرم میں جا کر پڑھا کرتے تھے اور قریش اس کو اپوز نہیں کرتے تھے، قریش کو اس کے اوپر ایشو نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد اب کچھ دیر کے بعد اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور اپنے کاموں کو نپٹاتے ہوئے حرم میں یہ فورنون کی نماز جو تھی یہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسری نماز جو تھی، اور کبھی آپ کے ساتھ اور کوئی صحابی جوائن کر لیتے تھے اور کبھی جوائن نہیں کرتے تھے. بہرحال 2 نمازیں تھیں جو مومنین کے اوپر آلموسٹ جو تھیں وہ رسول اللہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ مکی دور میں وہ ادا کریں اکارڈنگ ٹو سیرت ابن ہشام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تیسری نماز بھی ہم جانتے ہیں کہ مکی دور میں موجود تھی، اور وہ سورت مزمل کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ قیام اللیل بھی کیا کرتے تھے. ڈیفینیٹلی قیام اللیل کی پوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ جو تھی وہ اہمیت رکھتی تھی.
صحابہ کے لیے جو تھی وہ یہ 2 نمازیں جو تھیں یہ مین تھیں، فورنون کی اور ایک آفٹرنون کی، اور باقی مومنین اسی پر فوکس کیا کرتے تھے۔ پھر 5 وقت کی نماز جب آئی ہے تو یہ ایک اسٹرکچرڈ فارم تھا اور پھر اس کو اپلائی کر دیا گیا۔ تو دس واز بیسیکلی دا انفارمیشن کہ مکی دور میں مسلمانوں کی نماز کیسی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ میری اگلی ایکسپلینیشن جو اٹیچ ہے ریگارڈنگ دا ہسٹری آف ورڈ صلاۃ، وہ ہے صلاح ان ڈفرنٹ ریلیجنس، یعنی کہ جب اللہ نے سورۃ المعون میں مثال کے طور پر یہ آیت نازل کی فویل للمصلین، اور ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے ایکسپلینیشن دی کہ صرف مسلمان الرٹ نہیں ہوئے بلکہ ہر صلاۃ کے فارم میں کسی بھی ریچول کو کرنے والے قریش کو بھی الرٹ کر دیا گیا، ان کو بھی سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ مکہ کی سوسائٹی میں یہ جو ورڈ صلاح تھا، صلاۃ کا لفظ تھا، یہ نوول آئیڈیا نہیں تھا کہ صرف مسلمان جانتے تھے اور باقیوں کے لیے یہ صرف فگمنٹ آف امیجنیشن تھا کہ اچھا صلاۃ کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مسلمان یہ کیسے کرتے ہوں گے۔ نہیں، کلاسیکل اسکالرز لکھتے ہیں کہ اٹ وازنٹ اے نوول آئیڈیا، صلاۃ کے لفظ سے قریش کے لوگ فیملیئر تھے، ان میں بھی کسی نہ کسی فارم کی، کسی نہ کسی طرح سے شیپ کی، ٹرم کی یہ صلاۃ موجود تھی، اور آخرکار یہ قریش کے جو لوگ تھے یہ بنو اسماعیلی سے تو تھے، انہی کی پروجنی، انہی کے آگے قبائل کے آف شوٹس تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ انبیاء میں سے نبی ہیں جن کو امام الناس بھی بنایا گیا، اور آج بھی اگر آپ ڈفرینٹ ریلیجنز کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اور خاص طور پر جو بیسک 3 ریلیجنز آپ کو ملتے ہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان تینوں کے اندر فادر آف ریلیجن ابراہیم علیہ السلام کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو بنو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات کے ساتھ اس صلاۃ کے لفظ کو ہمیں ایسوسیٹ کر کے بتایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کعبہ کو بناتے ہوئے، یا کعبہ کو بنانے کے بعد، جو سورت ابراہیم میں ہی آتی ہے آیت نمبر 40 اور 41 میں، انہوں نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری ذریت کو، عربی زبان میں ذریت اولاد کے لیے نہیں آتا، عربی میں کہتے ہیں اولاد بھی عربی میں آتا ہے، اولاد آتا ہے ایگزسٹنگ چلڈرن جو ابھی آپ کے بچے ہیں، اور ذریت کا لفظ آتا ہے آپ کی پروجنی کے لیے، یعنی آپ کے بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے۔ سو the word ذریت is unending for your progeny, and word اولاد in Arabic language this is specific for your current children جو اس وقت اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے the term صلاۃ استعمال کی ہے ربی جعلنی، اور ہم یہی دعا جو ہے یہ اپنے تشہد کو پڑھنے کے بعد اور درود کو پڑھنے کے بعد دعا کے طور پر سلام سے پہلے، تسلیم سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو اس صلاح کا قائم کرنے والا بنا دے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث آتی ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نیریٹ کیا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور یہ انفارمیشن بھی اس وقت دینا ضروری ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی صلاۃ کے لفظ سے واقف تھے۔ Keep one thing in mind from the Islamic perspective, from the history of the prophet lines، سجدے کی عبادت کہا جاتا ہے the prostration جو ہم سجدہ نماز میں کرتے ہیں۔ بہت سے اسکالرس کے مطابق سجدے کی عبادت کسی نہ کسی فارم میں، جو بھی سجدہ ہم کرتے ہیں مور اور لیس اسی طرح سے شروع سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو سکھایا، اپنے اپنے دور کے مسلمانوں کے اندر سجدے کی عبادت موجود رہی۔ تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نیریشن آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جن کا نام بی بی ہاجرہ آتا ہے، ان کو ان کے انفینٹ کے ساتھ مکہ کی وادی میں لا کر سیٹل کیا تھا۔ آپ لوگ یہ واقعہ جانتی ہیں، آپ نے بچپن سے اپنی اسکول لائف سے پڑھا ہوگا، آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ دس از کمپلیٹلی رانگ فالس بلیف۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دس از ایکچولی، بعض دفعہ وی کین سے کہ ہم دوسرے
रिलीजन की मिसगाइडेड हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर हम समझते हैं कि शायद दिस इज पार्ट ऑफ इस्लाम. नो, इट इज नॉट. जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, जैसे एक मामूली सी बात कि बहुत से घरों के अंदर मगरिब की नमाज के बाद लोग कहते हैं कि झाड़ू नहीं देनी चाहिए. मुझे नहीं पता वो क्या रीजन देते हैं, बट देयर इजंट एनी सच थिंग इन इस्लाम कि आप मगरिब के बाद झाड़ू नहीं दे सकते हैं. दिस इज कम्प्लीटली एन इंडियन माइंडसेट. एंड इफ यू विल डिग द हिस्ट्री ऑफ हिंदू कल्चर, इफ यू विल डिग द हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, देन यू विल फाइंड आउट कि वहां उनके कुछ फॉल्स गॉड्स के साथ उनके ये कॉन्सेप्ट्स थे कि पता नहीं कौन सी उनकी कोई गॉडेस होती है, वो नाराज हो जाती है अगर आप सनसेट के बाद जो है वो झाड़ू देते हैं. और क्योंकि हम मुसलमान सब कॉन्टिनेंट वाले इंडिया और हिंदूज के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, तो हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं which has nothing to do with Islam, और हम पता नहीं क्यों उसको हदीस से, इस्लाम से, शरीयत से, इस्लाम से जोड़ देते हैं. सो प्लीज फॉर द नेक्स्ट टाइम, देयर इजंट एनी इशू. आपके घर में किसी का कोई जो है वो बर्तन टूट जाता है और वो उसकी किरची, उसका क्रिस्टल, उसका ग्लास पूरे फ्लोर पर बिखर जाता है और आपकी मेड आकर जो है वो झाड़ू देना चाहती है और मगरिब की अजान हो चुकी है और आप पैरानॉइड हो जाती हैं, झाड़ू क्यों दी हो, झाड़ू नहीं लगा सकते हो, यानी देयर इजंट एनी सच थिंग. दिस इज कंप्लीटली एन हिंदू माइंडसेट विद द फॉल्स बिलीफ. तो इसको निकाल दें. इसी तरह से एक फॉल्स बिलीफ बाज मुसलमानों के अंदर आया बिकॉज हम बाकी हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं इस्लाम की हिस्ट्री को जाने बगैर. और वो फॉल्स बिलीफ ये आया रिलेटेड टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 वाइफ्स थी, बीबी हाजरा और बीबी सारा. सो उसमें फॉल्स बिलीफ ये आया कि बीबी सारा क्योंकि सीनियर थी, बड़ी थी, तो बीबी सारा जेलस हो गई थी बीबी हाजरा से, नाउजुबिल्ला. और उनकी जेलसी की वजह से उन्होंने कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप अपनी इस बीबी को, बीबी हाजरा को दूर कहीं किसी लैंड में छोड़कर आ जाएं, और इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया. नाउजुबिल्ला, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. कोई भी सेंसिबल इंसान ये काम नहीं कर सकता. अगर उनकी 2 बीवियां थी भी और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस भी हो रहा था कि आउट ऑफ नेचुरल जेलसी उनकी एक बीवी को दूसरी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिस्टेंस पर ले जाके वहीं जेरूशलम में अपनी दूसरी बीवी को कहीं रख सकते थे. So please keep this in mind. It's a completely wrong, false idea. This is Jewish history, जिसको जबरदस्ती इम्पोज किया जाता है via books and via different documentation. और मुसलमान बगैर इल्म रखते हुए इस चीज को अपने दीन का हिस्सा समझने लग जाते हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम was a very sensible man. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा को और उनके इन्फेंट इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वैली में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर जाकर आबाद किया था. अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था. और आप कुरान पढ़ेंगी और आप कुरान को गहराई में पढ़ेंगी और आप कुरान को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगी, दिस विल गिव यू लॉजिक. कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता. और जबकि ये वो वक्त था मक्का में कि जब ना यहाँ कोई पानी था, ना यहाँ कोई आबादी थी. जब पानी नहीं होता है तो सराउंडिंग में वेजिटेशन नहीं होती है, प्लांटेशन नहीं होती है. प्लांटेशन नहीं होती है तो चिड़िया, परिंदे, इस तरह के मुख्तलिफ जानवर, कैटल्स वगैरह नहीं होते. सो देयर वाज नथिंग. इसी सही बुखारी की एक तवील हदीस आती है जिसका मैंने भी आपके सामने रेफरेंस रख रही हूँ, जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को उनके इन्फेंट के साथ उस वादी में ले जाकर मक्का के करीब, काबा के करीब जो था वो रखा था. एक उनको लेदर जैकेट दी थी. लेदर जैकेट इज मशकीजा, जिसमें उनका पानी पीने का था और कुछ खाने का सामान था. और ये जब यहाँ पर उन्होंने उनको सेटल किया और उनको छोड़कर जा रहे थे तो बीबी हाजरा ने सवाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं. तो इस नरेशन में आता है कि वो खामोश रहे. बीबी हाजरा ने फिर सवाल किया कि आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे. द थर्ड टाइम अगेन व्हेन बीबी हाजरा आस्क्ड कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है. तो वो जानती थी ये अल्लाह के नेक बंदे हैं. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड यस. इसके ऊपर बीबी हाजरा ने जो अल्फाज कहे थे, I think every woman should have this belief in her heart, deep down in the brain too, कि जब हालात मुश्किल हों और आप अल्लाह की फरमा बरदारी की कोशिश कर रहे हों तो बीबी हाजरा के इस जुमले को याद कर लें. क़ालत, बीबी हाजरा ने कहा, हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, इज़न ला युदीयिउना. अगर ऐसी बात है
Allah will never neglect us. He will never waste us. अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इसी हदीस में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है दुख था उनको, इंसान थे, अंबिया इंसान होते थे, उसी फ्लेश से, उसी ब्लड से, उन्हीं फीलिंग्स और इमोशन से बने होते थे जिनसे आप और मैं बने होते हैं। आप हदीस के अल्फाज पढ़ते हैं, यू कैन फील द पेन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड द डिस्ट्रेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि वो अपने एक यंग बच्चे को, इन्फेंट बच्चे को और अपनी वाइफ को वहां उस वादी में, बैरन वैली में छोड़कर जा रहे हैं। तो हदीस में अल्फाज आते हैं जिसका मफहूम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब उनका सुना, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, सॉर्ट ऑफ द एसेंस, एंड देन ही कीप मूविंग ऑन, और फिर वो ऐसी जगह पहुंच गए हदीस के मफहूम के मुताबिक जहां से वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर अपने हाथ बुलंद किए और फिर उन्होंने दुआ की, और फिर वो अल्फाज आते हैं जिसको कुरान ने भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया है, सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 37, जिसमें आता है, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती, अल्लाह मैंने अपनी औलाद में से, अपनी दुर्रियत में से यहाँ पर कुछ को ठिकाना दिया है, सुकून दिया है, अस्कन्तु मैंने इनको यहाँ ठहराया है, बिवादी दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, आपके घर के पास जो कि बैरन वैली है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, क्यों इनको यहाँ छोड़ा है? What was the reason इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल पर इतना जबर करके अपनी बीवी और अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रहे थे? See the lam in the beginning, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, इसलिए कि ये यहाँ नमाज कायम करें, इसलिए कि ये यहाँ पर सलात कायम करें। सो किसी न किसी फॉर्म की सलात की इबादत जनरेशन आफ्टर जनरेशन अंबिया से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंसानों में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रसूलों के साथ उनके फॉलोअर्स में आती जा रही थी, किसी न किसी फॉर्म की। और यही आपको एसेंस मिलता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर भी। सूरह मरियम की आयत नंबर 55 में आता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को और अपने घर वालों को हुक्म दिया था। कुरान इज द एविडेंस, कुरान की आयत आपको बता रही हूँ, आया 55 सूरत मरियम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और अपने घर वालों से कहा, वकाना यामुरु, इस्माइल अलैहिस्सलाम, काना यामुरु इज द फ्रेज इन अरबिक लैंग्वेज, दिस इज हिज कांस्टेंट एडवाइस, कॉन्स्टेंटली ये एडवाइस करते रहते थे, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती, इस्माइल अलैहिस्सलाम कॉन्स्टेंटली अपनी औलाद को, अपने घर वालों को सलात और ज़कात की कांस्टेंट एडवाइस करते रहते थे। यही थे जो वहां यहाँ आकर इस मक्का की बैरन वैली में आबाद हुए हैं, बनु इस्माइल। बनु इस्माइल सलात के लफ्ज से वाकिफ थे। फिर यहीं पर आकर एक और कबीला जब यहाँ से गुजरा, उन्होंने यहाँ पर जमजम के बाद जो था वो परिंदों की चहक और जानवरों का देखा, तो इन्होंने बीबी हाजरा से इजाजत लेकर फिर यहाँ पर अपना पड़ाव डाला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के उनमें से किसी बच्ची के साथ, वक्त के साथ साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, और ये फिर इस तरह से प्रोजेनी बढ़ना शुरू हो गई। और यही सब जो थे ये कुरैश और आसपास के मक्का के कबीले थे जो डिवेलप हुए। बट द पॉइंट इज दिस के सलात का लफ्ज इनमें मौजूद था। सो दिस वाज वन साइड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बनु इस्माइल थे, कुरैश जानते थे। व्हाट वाज अदर साइड ऑफ द औलाद एंड द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो बीबी सारा से औलाद थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हजरत इसहाक को भी नबूवत मिली, हम अच्छी तरह जानते हैं, बीबी सारा के बेटे थे। और डेफिनेटली इसहाक अलैहिस्सलाम और इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, दे वर कंप्लीटली अवेयर फ्रॉम द वर्ड सलात। इसीलिए आपको बताया कि सलात का लफ्ज मुसलमानों के अंदर भी मौजूद था, और जाहिर बात है मुसलमान भी इसी मक्की दौर में कुरैश और दीगर कबाइल का हिस्सा थे, और ये बनु इसहाक में भी, ज्यूज में भी मौजूद था, उनके कबाइल में भी मौजूद था। अगर आप तारीख याकूब पढ़ें, तारीख याकूब अलैहिस्सलाम की जो हिस्ट्री आती है, ज्यादातर कंटेंट अरबिक लैंग्वेज में मौजूद है। अभी भी खजाना इतना है कि जिसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है फॉर डिफरेंट रीजंस। बहरहाल तारीख याकूब आप पढ़ें तो उससे पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि उनकी रूटीन थी कि वो रात में उठकर किसी फॉर्म की प्रेयर्स किया करते थे, अपने रब का शुक्र अदा किया करते थे। इट वाज काइंड ऑफ अ सलाह ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम।
Plus, as well as when we will go and dig the history of Salat word, there is a book by the name The Story of Civilizations, और उसके अंदर वो इस पूरे जो है human history ko, it's a very detailed history book, not written by a Muslim, it's by an American historian जिन्होंने लिखी है The Story of Civilization. उसका उसमें भी आपको अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये जो लोग थे, जो एरिया था आपका मेसोपोटामिया का, जो कि जिसको फर्टाइल क्रेसेंट लैंड कहा जाता था, अभी भी आपको किताबों में हिस्ट्री में मिल जाता है, जो यहाँ के लोग थे, कुरान उनको साबी कहता है, सौद के साथ हम पढ़ते हैं ना स्वाबी, सूरत बकरा में आता है, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 62 में, जहां अल्लाह ताला ने कहा है इन्नल लज़ीना आमनु, यकीनन जो लोग ईमान लाए, वल लज़ीना हादू, और जो लोग ज्यूज हो गए, वन नसारा, और जो क्रिश्चियन बन गए, व स्वाबीन। तो ये जो साबिईन आता है, सेबियंस जिनको कहा जाता है, द सेबियंस, ये सेबियंस असल में आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें ये सेबियंस के नाम से नहीं मिलते, बल्कि आपको ये मैंडेइज्म के रिलीजन को फॉलो करने वाले मिलते हैं। मैंडेइज्म इज एक्चुअली इनिशियली वाज अ मोनोथियस्टिक रिलीजन। ये साबी भी जो थे, ये भी असल में जो थे वो इनिशियली तौहीद पर थे। अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जो साबी थे असल में ओरिजिनली ये नूह अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स थे जो बच गए थे, और फिर एक जगह जाकर इराक में कहीं आबाद हो गए थे, जो जेरूशलम पार्ट एंड द इराक पार्ट, जो कि क्रेसेंट फर्टाइल लैंड कहलाता है आज। तो ये नूह अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स थे। फिर वक्त के साथ साथ, यानी इनिशियली ये कौन थे? तौहीद परस्त थे, मोनोथियस्टिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। इनके अंदर भी, इनकी ओल्ड टीचिंग्स के अंदर आता है कि ये दे ऑफर 3 सलात इन अ डे। इनके अंदर भी सलात की टर्म मौजूद थी, और कुरैश के अंदर इनका आना जाना, बिकॉज इनके काफिले चलते थे। वी विल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी और पॉसिबल हुआ, और अगर हमने सूरत कुरैश की, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज मैटर इन डिटेल देन, कि जो अरब थे, इनके जो बिजनेस ट्रूप्स थे, जो इनके बिजनेस काफिले थे, वो इस एरिया में इराक के भी जाया करते थे। तो इनका कांटेक्ट इन साबी से, इन मोनोथियस्टिक रिलीजन वालों से, जो कि इनिशियली मोनोथियस्टिक थे, मैंडीइज्म को फॉलो करने वाले, इनके साथ रहा। ये जो साबी का लफ्ज कुरान में भी आया है, इनिशियली ये नूह अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, फिर इनमें वक्त के साथ साथ बिगाड़ आया, एंड देन दे वर नोन बाय सितारा परस्त, बिकॉज ये फिर स्टार मूवमेंट के साथ जो थे, इनकी फिर टीचिंग्स डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गई, इनमें डेविएशन आ गया, मोनोथियस्टिक रिलीजन इनका डिस्टर्ब हो गया। और बेसिकली यही वो लोग थे, जब आप हिस्ट्री को चेक करते हैं, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था, पार्ट ऑफ दिस नेशन, जो कि इस मैंडीइज्म को फॉलो करने वाले सितारा परस्त थे। इन्होंने ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग तैयार की थी जिसमें उनको डाल दिया था। यानी इनिशियली तौहीद पर थे, वक्त के साथ साथ ये बेदीन हो गए, और बेदीन भी ऐसे हो गए कि फिर इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के एक नबी को, आग में डालने की तरफ जो था वो कदम उठा लिया। सो बेसिकली ये अरब के साथ कांटेक्ट में थे, सलात इनमें भी थी, अरब इनसे भी मिलते थे। तो आपको इस वक्त बताने का मतलब ये है कि सलात का लफ्ज पिछले अंबिया की नस्लों से, बनो इसहाक हो या बनो इस्माइल हो या आसपास के जो सेबियंस हों, इन सब में बहुत फेमिलियर था, दिस वाज द नोन वर्ड। तो जब सूरत माऊन आई और उस दौर में एड्रेस किया गया फवैलुल लिल मुसल्लीन कहकर, तो हर एक को एड्रेस कर लिया गया, जो भी सलात के नाम से जो चीज जानता था, मुसलमान को भी एड्रेस किया गया, और उस सलात के नाम से हर एक को एड्रेस किया गया। नाउ हियर इज द पॉइंट, बिफोर आई विल मूव ऑन माय फाइनल पॉइंट। ये तो हम बात कर रहे हैं तारीख की, ये हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, ये हम बात कर रहे हैं तावील खास की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। बट सेम थिंग अप्लाइज ऑन तावील आम, ऑन द करंट सिनारियो। आज जो भी इस वक्त नमाज पढ़ता है, ये बात मैंने पहले भी अपने Q&A सेशंस में पहले भी बताई है कि बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हैं सलात के मेथडोलॉजी के अंदर, जो फिक्ही डिफरेंस के तौर पर आते हैं। रफा यदैन करना है या नहीं करना, रुकू में कितना झुकना है,
سجدے کو کیسے کرنا ہے, بٹ جو ہم نے زبان سے اذکار پڑھنے ہیں الحمدللہ وہ ہمیں یونانیمسلی ایک ہی نظر آتے ہیں. تو سلائٹ ڈفرنس ہمیں فقہی طور پر کچھ پوسچرز میں ملتا ہے. ادروائز ہم میں سے جو بھی اس وقت جو بھی نماز پڑھ رہا ہے, آئی ول ریکویسٹ آل آف یو, ہم سب اپنی اپنی نمازوں کو, اپنی اپنی صلات کو اس وقت فوکس میں لے کر آئیں. ڈونٹ فوکس آن سم ون ایلس صلاح. ہاں, اگر آپ کو فوکس کرنا ہے, یو ہیو کمپلیٹ رائٹ ٹو فوکس آن دا صلاح آف یور چلڈرن. پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی کہ آپ کا بچہ آپ کے انڈر ہے, آپ پر فرض ہے اس کی تربیت کرنا. آپ جتنا اپنے بچے کی اولاد کی نماز کو اسکروٹنائز کرتے ہیں, یو ہیو دا رائٹ, بٹ اگین آسک حکمہ فرام اللہ. ایک ہے آپ کا بچہ جو 20 سال کا ہے, اور ایک ہے آپ کا بچہ جو 50 سال کا ہے. جیسے آپ اپنے 20 سال کے بچے کی نماز کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں, آپ 50 سال کے بچے کی نماز کو اسکروٹنائز نہیں کر سکتے ہیں. دین یو ہیو ٹو آسک اللہ فار حکمت, کہ اللہ میں چاہتی ہوں یہ صحیح نماز پڑھے, میں چاہتی ہوں یہ نماز پڑھے, میں چاہتی ہوں اس کو نماز پڑھ کے آپ یاد آئیں, تاکہ یہ جب نماز کو جائے نماز کو بند کرے تو یہ اپنی زندگی میں آپ کی مرضی کے فیصلے کرے. اگر آپ یہ سب چاہتی ہیں تو آپ اللہ سے حکمت مانگیں گی, اللہ آپ کو سکھائے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت ہم سب اپنی اپنی صلات پر فوکس کریں. کیا میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا ٹکر مارتی ہوں, پڑھتی ہوں تو کیا میں بہت irregular ہوں, یا میں نماز کو چھوڑنے والوں میں سے ہوں. ایوری ون شوڈ گیٹ الرٹ ایٹ دس پوائنٹ, جو ہم اس وقت نماز کو پڑھ رہے ہیں. تو قریش کی صلات بھی بگڑی ہوئی تھی, اور جو باقی جتنے بھی پچھلے دور کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے دین کو چھوڑا تھا, ان کی صلات بھی بگڑی ہوئی تھی. کتنی بگڑی ہوئی تھی؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 کو جا کر پڑھ لیجیے گا. قرآن نے مینشن کیا ہے کہ کس حالت تک قریش کی صلات بگڑی ہوئی تھی. نماز وہ بھی پڑھتے تھے, a sort of عبادت by the terminology of صلاح ان میں بھی تھی, بٹ قرآن سورۃ الانفال آیت نمبر 35 میں کہتا ہے وما کان صلاتہم, اور ان کی نماز کچھ نہیں تھی, عند البیت, اللہ کے گھر کے پاس, الا مکعا وتسدیۃ. کیا تھی ان کی نماز؟ their نماز was nothing near to house of اللہ. کیا تھا؟ except whistling and hand clapping. یعنی وہ نماز بھی ایسے پڑھتے تھے کہ جس میں وہ نماز کا بھی ریچول کا مذاق بناتے تھے, اپنی مرضی کی عبادت, بگڑی ہوئی عبادت کی شکل. تو ان کو بھی سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, go back to the teachings whoever your ancestors were, کہ انہوں نے تمہیں صلات کیسی پڑھنی سکھائی ہے. And we need to look at our salah, کہ ہماری نماز اپنی مرضی کی ہے یا ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیٹرن کے مطابق ہے. جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی, ہم اپنی نماز کو اسٹرکچر نماز کے ساتھ ساتھ, ریگولر نماز کے ساتھ ساتھ ایک پراپر فارمیٹ والی نماز بنانے لگ جائیں گے. بٹ پلیز ون تھنگ, بیکاز یہاں ہم نے بات کی ہے قریش کی نماز کی, کہ ان کی نماز کچھ نہیں تھی الا مکعا وتسدیۃ, سوائے اس کے کہ وسلنگ اور ہینڈ کلیپنگ. عبادت کے اندر مسلمانوں کو انبیاء کے تھرو کبھی بھی ایسا دین نہیں دیا گیا جو کہ ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی کے تھرو ہم مسلمانوں نے پتہ نہیں کس کے انفلوئنس میں آ کر اڈاپٹ کر لیا. ڈھول پیٹنا, ناچنا, دھمال ڈالنا اور خوب جھومنا اور عبادت کے نام پر تالیاں بجانا کبھی بھی یہ عبادت کا فارم نہیں ہو سکتا. مسلم were the decent nations. ہر دور کے مسلمان کو دیکھ لیں, اپنے اپنے دور اور اپنی اپنی سوسائٹی اور اپنی اپنی کمیونٹی کے ڈیسنٹ لوگ ہوتے تھے. وہ ڈانس کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے, وہ ناچ کر اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے. یہ ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی جتنی بھی اسلام میں کریپ ان کی ہے, یہ سائیڈ بائی سائیڈ جتنے بھی ڈسٹورٹڈ ریلیجنز تھے ان کی رنگینیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے. یس, اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن. اسلام ہمیں انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا, بٹ انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت کو انٹرٹینمنٹ اور رنگین بنا دیں. عبادت ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں, اور انٹرٹینمنٹ حلال دائرے کے اندر ہوگی, اپنی فیملی میں ہوگی, محرم رشتوں میں ہوگی, خواتین کے اندر ہوگی, ود ان دا پیرامیٹرز آف اسلام ہوگی. لیکن یہ کانسیپٹ کہ ہمیں دھمال آ گیا کسی مزار کے اوپر جا کے, نعوذ باللہ, دس از ناٹ اسلام. دس از ناٹ اسلام ایٹ آل.
क्या सहाबा नाउज़ बिल्ला हम सोच सकते हैं कि वो ढोल पीट कर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे? We can't even imagine for them. How can we assume कि इस वक्त हम अल्लाह को राजी करना चाह रहे हैं? भंग पीकर नशा चढ़ा हुआ है, बात करने का सलीका आता नहीं है और रब से बात करेंगे और ऐसे गुम हो गए भंग पीकर के 6 दिन से सोए हुए हैं और होश नहीं है कि 5 वक्त की नमाज जो हर दिन में फर्ज है उसको भी अदा करना है. So we need to learn about Islam. We need to learn the history of prophets. We need to learn the impact of humanity, जो कि इस्लाम, the impact of Islam on humanity, जो कि कुरान की वजह से इंसानियत ने महसूस किया. जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक हमारे फॉल्स बिलीफ का स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं. And we need to rebuild the structure of belief. जब तक हम कुरान के साथ रेगुलर नहीं जुड़ जाएंगे. एंड दिस इज नॉट ओवरनाइट थिंग कि हम कहें कि आज सुना और कल में सब ठीक. इसको वक्त लगता है, इसमें इंसान को अपना एफर्ट लगाना पड़ता है और जितना हम कुरान के साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर जुड़े रहेंगे ग्रेजुअली हमारा कॉन्सेप्ट दुरुस्त होगा. वरना कुरैश की सलात भी यही थी कि वो विस्लिंग करते थे और हैंड क्लैपिंग करते थे. Finally, the word salat is from the root word swad, lam, waw. There are 2 root words in Arabic language. Those are very close to one another. एक है swad, lam, ya और एक है swad, lam, waw. Keep one thing in mind when we will discuss the terminological essence of salat. Then we will take the root word swad, lam, waw. ये इसका रूट वर्ड है जिसके 2 बेसिक मफहूम मैं आपके सामने रख रही हूँ. इट कैन गो फर्दर डाउन इन डिफरेंट मीनिंग्स इन कंपोजिशन स्टाइल, लेकिन 2 बेसिक मीनिंग याद रखें. सलात का मतलब एक तो वही है जो कि टर्मिनोलॉजिकल सलात है जिससे यहाँ पर मुसल्लीन आया है. सल्ला कहते हैं सौद लाम पर खड़ी जबर, नमाज पढ़ना सल्ला, इसी से बनता है नाउन मुसल्लीन. और दूसरा इसका मीनिंग आता है सलात का, जैसे आपके सामने इस वक्त सलात लिखा है. इसी का एक और मीनिंग होता है, वो कहते हैं दुआ देना, टू सेंड सैल्यूटेशन. बिल्कुल अब आपको इससे क्लिक कर जाएगा कि हमारे पास हमारे इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर, इस्लामिक अम्ब्रेला के अंदर सलात का लफ्ज 2 तरह प्रोमिनेंटली इस्तेमाल होता है. एक हमारा 5 वक्त की नमाज अस्सलात, दूसरा इसी अस्सलात से ही जिसका मफहूम दुआ देना आता है, इसका प्लूरल आता है अस्सलावात. वाव अलिफ लंबी वाली बोट शेप ता, अस्सलावात. अस्सलावात किस मफहूम में आता है? दिस इज सैल्यूटेशन अपॉन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये जो हम अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेजते हैं, दिस इज एक्चुअली सलावात. और सलावात, अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलावात, जब आप कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंडिंग सैल्यूटेशन अपॉन प्रॉफिट, तो अब आपके पास उसका प्रॉपर एक कॉनोटेशन आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया कि हम असल में अल्लाह के रसूल को दुआ दे रहे होते हैं. सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ सलात इज दुआ देना, वन ऑफ द मीनिंग इज नमाज पढ़ना. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्लूरल में इस्तेमाल होता है अलिफ ता के साथ अस्सलावात. और हम अल्लाह के रसूल पर मेनली 3 तरह सलावात भेजते हैं. नंबर 1, जब भी आपका नाम लिया जाए, देयर आर न्यूमरस अहादीस कि जब भी आपका नाम लिया जाए, आपके नाम को सुनने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की पूरी कोशिश करें. व्हेन वी विल सेंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉर्म में अल्लाह के रसूल पर दुआ, तो इंशाल्लाह दिस गिव्स अस डिवाइन रिवॉर्ड इन आखिरा एज वेल एज दिस विल गिव पॉजिटिव वर्ल्डली रिजल्ट्स. तो जब हम अल्लाह के रसूल के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक्चुअली रसूलुल्लाह को भी दुआ दे रहे होते हैं और अपना दुनिया और आखिरत का फायदा भी कर रहे होते हैं. सो वन ऑफ द मेथड ऑफ सेंडिंग सलावात ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज व्हेन यू हर्ड हिज नेम. सेकेंडली, जब हम अपने तशाहुद के लिए बैठते हैं, तो जो हम तशाहुद पढ़ते हैं, जब आप अपना अत्तहियात शुरू करते हैं, तो ये पूरा तशाहुद जो आप पढ़ती हैं, आप जाकर इसका तर्जुमा पढ़िए. एक्चुअली ये पूरा तशाहुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात को भेजने का एसेंस है. एंड देन आफ्टर तशाहुद जो हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अगेन दरूद इब्राहिम इज
another way of sending salawat on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो ये एसेंस था ऑफ वर्ड सलाह का, जिसका मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया और जिसके अल्हम्दुलिल्लाह आपको मक्की इम्पैक्ट बता दिया, मुसलमानों ने कैसी मक्का में नमाज पढ़ी, आपके सामने इस वक्त ये हिस्ट्री आ गई। मुसलमानों के आसपास जो कुरैश थे उनके अंदर सलात किस तरह से मौजूद था, क्योंकि पिछले रिलीजन्स में और पिछले अंबिया में मौजूद था। ये कबाइल बनु इस्माइल के साथ कांटेक्ट में थे, इनमें बनु इस्माइल खुद मौजूद थे। बनु इसहाक में सलात मौजूद थी इसलिए कि वो औलादे याकूब थे, याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बनु इसहाक में आते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो थे वो भी बेहतरीन तरीके से सलात के लिए और सलात के कायम करने के लिए दुआ हमेशा करते रहते थे। गोइंग बिहाइंड इन द हिस्ट्री, नूह अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स के बारे में, द सेबियंस के बारे में आपको बता दिया। सलात का लफ्ज वहां भी मौजूद था और 3 वक्त की सलात किसी न किसी फॉर्म की उनमें भी मौजूद थी। एंड फाइनली जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, किसी न किसी फॉर्म की इबादत सलात की शक्ल में अंबिया को दी गई। सो दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज आवर इस्लाम, दिस इज आवर रिलीजन। ये मेरा दीन है, ये मेरा इस्लाम है, ये मेरी तारीख है, और जितना ये मेरे दिल में उतरेगी उतना मुझे इससे मोहब्बत होगी, और जितना मुझे अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होगी उतना मेरे अंदर अल्लाह की इबादत और शुक्र की क्रेविंग आएगी। जितनी अल्लाह की शुक्र की क्रेविंग आएगी, हम अपनी फर्ज इबादत को थामने की कोशिश करेंगे। आज से कोशिश कीजिए, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं तो उसके अंदर और खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन लेकर आइए। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती हैं, कम पढ़ती हैं, आप उसको 5 वक्त की नमाज पर ले जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप वो हैं कि अभी तक आपने हिम्मत नहीं की अपने आप को नमाज की इबादत की तरफ लाने की, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो फिर आप अल्लाह से अभी बैठे बैठे दुआ कीजिए, अल्लाह मेरा दिल खोल दे, मुझे तौफीक दे, सिर्फ आप मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे सकते हैं, और आप मेरे तमाम कामों को भी बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं, जिनके छूट जाने की डर की वजह से शैतान मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता। अल्लाह हमें इस खूबसूरत दीन को खूबसूरती के साथ थामते हुए खूबसूरत मौत और खूबसूरत अंजाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में अपनी रज़ा के फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।